नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुशनुमा मौलाना साहब। तो नाज़रीन मौलाना साहब की जानिब से और हमारी पूरी टीम की जानिब से भी आप सबका वालेहाना इस्तक़बाल है आपके अपने प्रोग्राम में। तो सवाल जवाबात का सिलसिला शुरू करने से पहले जैसे किसी ख़ास मौजू के ताल्लुक़ से कुछ रहनुमाई हमारी कोशिश होती है कि आप सब तक पहुँचाई जा सके, उसी हवाले से आज जो हमारी गुफ्तगू है उसका मौजू है इस्लाम में अमानत का तसव्वुर। नाज़रीन कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मोमिनों की सिफ़ात बयान करते हुए कहा है कि वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कि ये वो लोग हैं जो अपने अमानतों में और अपने वादों की पासदारी करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कट्टर मुखालिफिन थे मुशरिकीन मक्का, वो भी आपको सादिक और अमीन के नाम से पुकारा करते थे। यहाँ तक कि जब हिरकल के पास अबू सुफियान जाते हैं इस्लाम कबूल करने से पहले, और वहाँ जब हिरकल पूछता है उनसे कि आप जिन के बारे में बता रहे हैं कि वो नबी हैं, तो वो किन बातों की आपको दावत देते हैं या किन बातों की तलक़ीन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो अल्लाह ताला की वहदानियत की तलक़ीन करते हैं, सच बोलने की तलक़ीन करते हैं, पाकबाज रहने की तलक़ीन करते हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि अपने वादों का पास व लिहाज रखो और अपनी इमानतों का ख्याल रखो, ईमानतदार रहो। तो उन्होंने कहा था वल्लाह, हिरकल ने कहा कि वल्लाह ये जो औसाफ आप बयान कर रहे हैं ये किसी आम इंसान के नहीं हो सकते, ये नबी के ही हो सकते हैं या रसूल के हो सकते हैं। तो इस्लाम में अमानत का जो तसव्वुर है बहुत जामे है, बहुत वसी है। आम तौर पर हम यही ले लेते हैं कि अपने कौल करार का पास व लिहाज रखा जाए या कोई अमानत आपको दी जाए तो आप उसमें ख़यानत ना करें। लेकिन ये छोटा सा लफ्ज़ अपने अंदर कितने डायमेंशंस रखता है, कितने जिहाद हैं इसमें, इसके लिए हम इंशाअल्लाह मौलाना साहब से रुजू करते हैं। और सबसे पहले यही जानते हैं कि मौलाना साहब छोटा सा लफ्ज़ है लेकिन परतें इतनी हैं कि अगर हम उतारना चाहें तो 10 मिनट में नहीं उतार पाएंगे। सबसे पहले अमानत का जो लफ्ज़ या जो अमानतदारी अल्लाह की ज़ात के साथ मंसूब है वो क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मोहतरम हज़रात, अमानत एक ऐसा लफ्ज़ है कि सारी ज़िंदगी को मुहीत है। ये इंसान और उसकी वफ़ादारियाँ और इसकी ये पेशानी, ये भी एक अमानत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। बेशक सच्ची वफ़ादारी अल्लाह के अलावा किसी से नहीं हो सकती। वो उसका हुक्म जहाँ टूट रहा हो वहाँ किसी और की बात नहीं मानी जाएगी। तो हमारी वफ़ादारियाँ, हमारी ज़िंदगियाँ, हमारी पेशानियाँ, हमारी अक़ीदतें, सबसे पहली अमानत यह है कि हम उसके अंदर अल्लाह के हक़ को किसी और को न दें। उसके अलावा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान मजीद की जो आयत आपने पढ़ी, उसके अलावा अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतों को उनके हक़दारों तक पहुँचाओ। और अमानत के बारे में बहुत सारी चीज़ें बयान की गई हैं। अमानत क्या चीज़ है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला ईमान लिमन ला अमानत अला, जिसके पास अमानत नहीं उसके पास ईमान नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। ईमान ही नहीं है तो कुछ भी नहीं रहा। एक दूसरे मकाम पर ला दीन लिमन ला अहद लहू, जी हाँ, कि उसका दीन ही उसी का दूसरा हिस्सा है। मैंने उसको इसलिए नहीं कहा कि अब बहुत महदूद वक्त है और जितना मौजू से मुताल्लिक़ है उतना ही हम बोल रहे हैं। अमानत जो है वो पैसे की भी होती है, अमानत ओहदे की भी होती है। अमानत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी आदमी ने तुमसे कोई बात कही और दाएं बाएं देखा तो वो अमानत है। इसे इधर उधर देखने का मतलब ये है कि तुम्हारे अलावा किसी को नहीं सुनाना चाहता वो। तो चाहे उसने ये ना कहा हो कि किसी से मत कहना, लेकिन तुम्हें इस बात का किसी से कहना जायज़ नहीं है, वो अमानत हो गई। इसी तरीके से ओहदे की अमानत है। इस ओहदे पर आप जो देखते हैं, ओहदे का जो हल्फ लिया जाता है, उसका मतलब क्या है? जब हम सरकारी मामलात में हम गुफ्तगू कर रहे होंगे, यहाँ जो बातें आएंगी ये लीक नहीं होनी चाहिए कहीं दूसरी जगह। हमने रेट तय किया गवर्नमेंट ने एक जगह, और हमने जो है अपने रिश्तेदार कारोबारी को बता दिया कि चीनी पर रेट बढ़ाने वाले हैं। उसने जो है स्टॉक करके रख लिया, स्कीम तो फेल हो गई। तो ये जो अमानत का लफ्ज़ है ज़िंदगी के हर लफ्ज़, हर काम से मुहीत है।
جسم بھی امانت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے لیے، اور یہی بات مرد کے لیے بھی ہے، کہ اپنے جسم کے معاملے میں اور شوہر کے مال کے معاملے میں امانت دار ہونا چاہیے اس کو. یورپ میں ایک نوجوان، ایک مسلم نوجوان، کسی میٹنگ میں جمع تھے سب لوگ. جب مجلس برخاست ہوئی تو لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے مسافہ کر رہے تھے. ایک لڑکی نے اس کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا. اس نے کہا کہ نہیں، یہ امانت ہے، تمہاری جیسی کسی خاتون کی امانت ہے، میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا. بہت بڑی بات ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے ہر وقت آدمی خیال رکھے کہ یہ ہاتھ تو میں کسی اور کے لیے استعمال کرنا ہے. مرد کے معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی عورت کے ہاتھ میں اگر آدمی ہاتھ دے رہا ہے تو خیانت کر رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ. اور بیوی اگر کسی اور سے مل رہی ہے، ہنس کے بات کر رہی ہے، جسم کو ٹچ کر رہی ہے، وہ خیانت کر رہی ہے اپنے شوہر کی. تو عہدے کا معاملہ ہو، بات چیت کا معاملہ ہو، کسی نے کوئی چیز رکھوائی ہے، کسی نے کہہ دیا کہ یہ بات کسی سے کہنا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے تم سے کوئی بات کہی اور دائیں بائیں دیکھا، وہ امانت اب کسی سے کہنا جائز نہیں ہے. بالکل. تو ہر چیز میں آدمی کو امانت کا خیال رکھنا ضروری ہے. بالکل. بہت ساری باتیں آپ نے، بہت ساری امانتوں کا ذکر کیا. اب انفرادی طور پر اگر مختصراً ان سب کے بارے میں جان لیں، جیسے اللہ کے ساتھ جو امانت ہے، وہ عالم بالا میں جب روحوں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حلف لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب، الستو بربکم، تو تمام روحوں نے کہا تھا کہ بلا. تو ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح سے اگر خدا نخواستہ کسی شرک میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم وہ وعدہ توڑ رہے ہیں. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ بلغت، کہ کیا میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا. اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک اس پیغام کو پہنچائے. آج اگر ہمارے دعوت و تبلیغ میں کمی آ رہی ہے، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں کمی آ رہی ہے، تو قیامت کے دن ہم رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بالکل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ہمیں حکم دیا، اور یہ حکم دیا کہ جو موجود ہیں وہ غائب لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں. تو جس کے پاس بھی یہ بات پہنچے، 1400 سال کے بعد میرے پاس یہ بات پہنچ رہی ہے، تو میری ذمہ داری ہے کہ یہ بات دوسروں تک پہنچاؤں، خود بھی اپناؤں. صرف ٹیپ ریکارڈر بن کے نہ رہ جاؤں. دوسروں کو تو بتا رہا ہے، وہ ٹیپ ریکارڈر خود نہیں عمل کرتا. ایک امین جب امانت دار ہوتا ہے تو وہ خود بھی اس امانت کے مطابق دیانتداری سے عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس پیغام کو پہنچاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں. یہی ہماری وفاداری اور یہی ایمان ہے. بالکل. ابھی آپ نے عہدے اور رازداری کا حلف، اس کا بھی کہا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ذر غفاری آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کوئی منصب اور عہدہ دیجئے. تو اس باوجود اس کے کہ وہ ماشاءاللہ قادر بھی تھے، جسمانی صلاحیت بھی تھی ان کے اندر، لیکن رسول پاک کہتے ہیں کہ نہیں، تم کمزور ہو، انکا ضعیف. اب جسمانی اعتبار سے قوی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جسارت اور وہ اصابت رائے بھی دی تھی، ہمت بھی دی تھی کہ وہ کسی بھی فیصلے پر قدغن لگا دیتے تھے. امیر معاویہ کو جو ہے وہ ان کو ٹوک دیا تھا، حضرت امیر معاویہ کو. لیکن رسول پاک نے کہا کہ آپ کمزور ہیں. تو یہ آپ ہی بتائیں مولانا صاحب، کمزوری کس بنیاد پہ تھی؟ دیکھیے، کمزور جو ہے کبھی کبھی کمزوری جسم کی مانی جاتی ہے، کبھی کمزوری عقل و شعور کی مانی جاتی ہے. وہ تو اتنے جرأت مند تھے کہ جب ان کی پٹائی کی گئی اسلام لانے کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں کہ میری حالت ایسی تھی جیسے اس تختے کی یا اس پتھر کی ہوتی جس پہ ڈال کے جانور کو ذبح کرتے ہیں کہ خون میں اتنا لت پت ہو جاتا ہے، کہیں سے پتھر نظر نہیں آ رہا ہے، خون ہی خون نظر آ رہا ہے. ایسی حالت ہو گئی تھی. کتنا جرأت مند آدمی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم ضعیف ہو، کمزور ہو. کمزور اس معنی کر کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں آدمی کو طبعی جرأت مندی کی ضرورت ہوتی ہے. اندر سے مضبوط ہے، کوئی کتنا ہی اس سے کہے وہ بات کو کھولے گا نہیں، راز کو کھولے گا نہیں. تو اس معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے میں تم کمزور ہو، یعنی امانت داری کے معاملے میں تم کمزور ثابت ہو جاؤ گے، بات کو روک نہیں سکو گے، بچا نہیں سکو گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دیانتاً تو امانت سے روکے ہوئے ہے، لیکن کسی نے چالاکی سے اس سے اگلوا لی. یہاں بھی آدمی کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی مجھ سے کیا کہلوانا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے سیاسی لوگوں سے جو انٹرویو لینے والے لوگ ہوتے ہیں، بڑی چالاکیوں سے بات اگلوانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اگلتے نہیں. وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جو بات مجھے نہیں کہنی ہے، ہوشیاری چالاکی سے بھی کوئی آدمی مجھ سے وہ کہلوا نہ لے. بالکل. تو یہ سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے. اس معاملے میں وہ کمزور تھے. بالکل. یعنی کہ عہدے کے لیے بھی ایسے انسان کا انتخاب کرنا جو عہدے اور رازداری کا حلف رکھ سکے. اب مولانا صاحب، اگر امانت میں خیانت ہوتی ہے تو اس کے لیے دنیا میں کیا سزا ہے اور قیامت میں کیا عذاب ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، پھر ایمان کے نتیجے میں اور ایمان کی برکت سے جو کچھ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں ملنے والا تھا وہ سب ختم ہو جائے گا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کامیابیوں میں یوں تو بے شمار چیزیں ہیں اور اللہ کی مدد سب سے پہلی چیز ہے، لیکن ایک بڑی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امین ہونا ہے۔ جو آدمی، لوگ یہ کہتے تھے کہ جو آدمی بچپن سے لے کر 40 برس کی عمر تک کبھی ایک پیسے کے لیے خیانت نہیں کی، کسی سے جھوٹ نہیں بولا، آسمان کے معاملے میں جھوٹ بول دے گا، اللہ کے معاملے میں جھوٹ بول دے گا۔ یہ آپ کی امانت داری جو ہے وہ بھی ایک وجہ تھی آپ کے مشن کی کامیاب ہونے کی۔ تو اس لیے آدمی کا امین ہونا، امانت دار ہونا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ وقت بہت محدود ہو گیا ہے ہم لوگوں کے وقت گفتگو کرنے کا، ورنہ بعض واقعات میں اس سلسلے میں سنانا چاہتا تھا، کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی وقت ذکر کریں گے۔ قیامت میں کیا عذاب ہے، روز قیامت، روز حشر میں اس کے لیے کیا گناہ ہے، کیا سزا ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے، قیامت میں جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں وہ اسی کا پھل ہے۔ جو کچھ ہم پیڑ یہاں لگا رہے ہیں اسی کا پھل وہاں ہم پائیں گے۔ اگر ہم نے امانت داری کے تقاضے یہاں پورے نہیں کیے، ایمان کے تقاضے یہاں پورے نہیں کیے، اس کے نتیجے میں خدا پاک کے ہم وہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے، اور پھر جہاں جہاں ہم نے خیانت کی ہوگی ایک ایک کر کے ان کی سزائیں بھی بھگتنی پڑیں گی۔ کسی کی بات ہم نے کہہ دی، کوئی چیز ہمارے پاس رکھی گئی تو اس کے اندر امانت داری نہیں ادا کی، جو کوئی دولت مند ہوا وہاں خدا پاک کا ایک حکم اس کی طرف متوجہ ہوا تھا کہ ہمارے غریب بندوں کا خیال رکھو، وہ ہم نے خیال نہیں رکھا، یہاں خدا پاک کی امانت کو ہم نے صحیح حق ادا نہیں کیا۔ جو امانت ایک غریب آدمی تھا، وہ ضرورت مند تھا، تم نے ہر 100 کے نوٹ میں سے 2.5 روپے اس کے دبا رکھے ہیں، تم تو بددیانت ہو۔ یہ بددیانتی جو ہے وہ طرح طرح سے سامنے آئے گی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پر یہ دولت گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں لپٹا دی جائے گی، اور وہ اسے ڈسے گا اور بار بار کہے گا انا کنزک انا مالک۔ یہ سزائیں ان کو ہونی ہیں جو بددیانتی کرتے رہیں، امانت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے رہے۔ بالکل صاحب، 2 کالرز ہیں، آپ کی اجازت ہو تو ان سے ان کے سوالات لے لیں۔ لبنہ ہے رائے بریلی سے۔ جی لبنہ، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری پھپھی کا ایک سوال ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ جو ہے امتحان دے رہی ہیں، لیکن کچھ لکھ نہیں پا رہی ہیں۔ اپنی سہیلی جو ہے ان کی سہیلی ان کے ساتھ وہ لکھ رہی ہیں، جن کی سہیلی ہے، میری پھپھی لیکن نہیں لکھ پا رہی ہیں۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے مولانا صاحب کہ میری دادی نے خواب دیکھا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ مطلب اٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ غسل دینے کچھ عورتیں آئیں تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہٹیا ہم غسل دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب اپنی حیثیت کو کہہ رہی ہیں کہ ہم دے رہے ہیں۔ آپ کی دادی کا اچھا غسل دے رہے ہیں؟ نہیں، غسل دے رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ دیکھا ہے۔ ذرا اپنی دادی کا خواب دہرائیے لبنہ۔ جی میری دادی نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ اٹھ کے وہ کچھ عورتیں جو ہیں ان کا غسل دے رہی ہیں ان کو، اور وہ اٹھ کے جو ہے کہہ رہی ہیں کہ ہٹو ہم غسل دیں گے انہیں۔ ہم اپنے آپ کو خود ہی غسل دیں گے، یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی ٹھیک کہہ رہی ہیں ہم اپنی میت کو ہم خود غسل دیں گے، تم لوگ ہٹ جاؤ۔ شمشاد بیگم صاحبہ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ رائے گڑھ سے بول رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، بہت نیک ہے، اور پتہ نہیں کیوں ایک براہمن کی لڑکی سے اس کو عشق ہو گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس سے ہی شادی کر لوں گا، تو ہم کیا کریں؟ ہم نے بہت سمجھایا اسے، وہ بولتا ہے وہ مسلم بننے بھی تیار ہے۔ بہن، ایسی شادیوں کے جو نتائج ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں، کیا کریں مولانا صاحب؟ دیکھیے، اس طرح کے معاملات میں علاوہ شریعت کے مسئلے کے، ساری چیزوں کے، ایک مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے بے میل شادیاں جو ہیں وہ نبھتی نہیں ہیں۔ ان کے گھر والے ناپسند کریں گے، آپ کے گھر والے، آپ کا سماج، مسئلے کے لحاظ سے تو اجازت ہے ہی نہیں، لیکن قانونی طور پر اگر کوئی کر بھی لے تو دونوں کا سماج ان کو قبول نہیں کرتا ہے، طرح طرح کی چیزیں نکلتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کل خدا نخواستہ یہ رشتہ ٹوٹ نہ جائے، اس لیے اچھا یہی ہوتا ہے کہ اپنے طریقے کے مطابق ہی کیا جائے۔ ان کو یہ چاہیے اس وقت میں کہ یہ قرآن مجید کی 7ویں پارے میں 5ویں سورہ مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 100 ہے، اس کو بار بار پڑھیں، اور سینکڑوں بار، ہزاروں بار پڑھیں روزانہ۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، بس یہیں تک۔ 2 جگہ اس میں خبیث آتا ہے، دوسرے خبیث کے سامنے چھوٹا سا جیم کا نشان ہے، وہ آیت ہے، اس کو بار بار پڑھیے۔ آیت نمبر 100، 7واں پارہ، 5ویں سورہ، سورہ مائدہ، یہ پڑھیے، اللہ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے طبیعت ادھر سے ہٹ جائے گی۔ انشاءاللہ۔ امتحان میں
کچھ لکھ نہیں پا رہی ہیں، یہ خواب؟ اس خواب کا مطلب یہ ہے، بہت دھیان سے سنیں، وہ بھی اگر موجود ہیں اور آپ ان کو بتا دیجیے اگر وہ سن نہیں رہی ہیں. زندگی کے امتحان میں ہم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں وہ ہم اپنا پرچہ بھرتے ہیں. ان کو خدا پاک یہ بتا رہا ہے کہ تم سے کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں اپنی زندگی کے معاملات میں، نماز میں، دیانتداری کے معاملے میں، امانت کا جسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے اس معاملے میں، کھانے پینے میں پاک روزی یا غیر ناپاک روزی یا کوئی اور ذمہ داری پورے کرنے میں وہ کوتاہی کر رہی ہیں. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کے معاملات پر نظر ڈالو اور اس میں کوئی خامیاں کوتاہیاں نظر آئیں تو ان کو دور کرو. جی. اب دادی جو کہہ رہی ہیں کہ خود کو غسل میں خود دوں گی اپنی میت کو. ہاں دیکھیے، آدمی جو ایک دفعہ مر چکا ہے پھر وہ نظر آتا، وہ اٹھ گیا ہے، زندہ ہو کے بیٹھ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے حالات میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کے اندر حالات میں کوئی اچھی تبدیلی لائے، طبیعت خراب ہو تو صحت مند ہو جائیں، کچھ پریشانیاں ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں دور کرے. جی. عابد صاحب، عابد علی صاحب کوٹا سے ہیں، بتائیں عابد بھائی سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. جی والی شگفتہ والی، آپ کا پروگرام بہت دنوں سے دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ اس سے پورے قوم کو رہنمائی مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور پوری ٹیم کو جزائے خیر دے. آمین. پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے عابد بھائی. جی فرمائیے. جی میں یہ بول رہا تھا جیسے آپ پروگرام رکھیے نا کبھی ہفتے میں یا روزانہ، تو اس میں مسلمان کی جو آج کل جو پریشانی آ رہے ہیں اس میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور بولے کہ اگر میری امت بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا چھوڑ دے گی تو جنت خواری میں ہو جائے گی اور دنیا. تو اس کے اوپر جو نئی انل ملکن ہے اس کے اوپر ایک پروگرام رکھ دیں تو زیادہ ضرور تو فائدہ ہوگا. ضرور. بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے بھی اور آپ کی تجاویز کے لیے بھی. اچھا لگتا ہے جب آپ کی طرف سے مشورے آتے ہیں یا آپ کی طرف سے تجاویز آتی ہیں، ہمارے لیے بھی اس میں جو ہے وہ کچھ رہنمائی کا ذریعہ نکلتا ہے. انشاءاللہ ضرور رکھیں گے، آپ بے فکر رہیں. اور بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. نشاط احمد متھرا سے. جی نشاط. نشاط ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے. نشاط صاحبہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، پھر اپنا سوال بتائیے. السلام علیکم. جی نشاط بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز بند ہے بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی میرا سوال یہ ہے میم کہ میں کافی پریشان ہوں، بہت دن سے روزگار کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. بچوں کا نیٹ میں نمبر بھی آ گیا، 5 بیٹیاں ہیں، کاروبار بالکل ٹھپ پڑا ہوا ہے، کاروبار بالکل نہیں چل رہا ہے. اسکول چلاتا ہوں، بہت پریشانی کے دور سے گزر رہا ہوں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بچی کو خواب میں ایک کو فون نظر آیا اور ایک کو یہ نظر آیا کہ اس سے کسی سے پیسے لے لیے، وہ کہہ رہا ہے ہم تمہارے پیسے واپس نہیں کریں گے. کاروباری حالت سے بہت زیادہ پریشان ہوں، گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں چل رہی ہیں. آپ کے سوال دعا کریں میرے ہاتھ میں. واقعی بہت، آپ کا جو سوال ہے یہ سنگین مسئلہ ہے. ایک چھوٹا سا سوال آپ سے یہ دریافت کرنا چاہ رہے ہیں، گھر میں لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ بچیاں ہوں چاہے آپ ہوں، آپ کی اہلیہ ہوں، نماز کی پابندی ہوتی ہے؟ ایسا لگتا ہے نشاط صاحب نہیں ہے فون لائن پہ. اب روزگار کا جو مسئلہ ہے جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں مولانا صاحب واقعی سنگین ہے. 5 بچیاں بھی ہیں. جی دیکھیے، خدا پاک نے جو دنیا بنائی ہے، سورہ بقرہ کے بالکل شروع ہی میں پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اللہ تعالیٰ وہ ذات گرامی ہے جس نے روئے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے. جب ہمارے لیے پیدا کیا تو ہمیں دے گا کیوں نہیں؟ وہ ہمیں جب وہ نہیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس کوئی برتن لینے کے لیے نہیں ہے. کوئی آدمی شیرنی بانٹ رہا ہے تو کہے گا لو برتن لاؤ، دامن پھیلاؤ. نہ ہم دامن پھیلا رہے ہیں نہ برتن لے کے آ رہے ہیں، چپ چاپ کھڑے ہیں، تو وہ کسی اور کو دے دے گا. تو مانگنے کی کمی ہے، محنت کی کمی ہے، طلب، سچی طلب کی کمی ہے. آپ بار بار نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے کوتاہیوں کے لیے معافی مانگیے اور بار بار روئیے، گڑ گڑائیے. اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. اور اس کے لیے جو اسباب اختیار کرنے چاہیے، سویرے اٹھنا، دکان وقت پہ کھولنا، جو کچھ کاروبار آپ کرتے ہیں اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میٹھی بولی بولنا، یہ سارے کام کیجئے. اور ابھی جو بات آپ نے کہی ہے شگفتہ نے، بات یہ ہے کہ سارے گھر کے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز کا نذرانہ بھی پیش کریں، فرائض بھی پڑھیں اور نماز حاجت بھی پڑھیں. اللہ تعالیٰ ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل. مولانا صاحب آپ اکثر سورہ واقعہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں. سورہ واقعہ بھی پڑھیں،
कुरान शरीफ बाद लोग पढ़े नहीं होते, इसलिए हम बार बार सूरह वाक़या नहीं बताते, लेकिन जो कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं इनमें सूरह वाक़या पढ़ें और इस्तिग़फ़ार कसरत से चलते फिरते उठते बैठते हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ सकें तो अस्तग़फ़िरुल्लाह या अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी ये पढ़ें, अल्लाह ताला ज़रूर रोज़ी अता फरमाएगा। हम भी दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला आपकी रोज़ी खोल दे। जी, 2 कॉलर्स और हैं, शबाना दिल्ली से, सैयदा बानो महाराष्ट्र से। सैयदा साहबा थोड़ा सा इंतज़ार, शबाना से बात कर रहे हैं। जी बताइए बहन, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, मैं मिजाज साहब का कॉल जब कल आए थे तो मैं मिला रही थी तो मेरा मिला नहीं। बाजी मेरा एक तो 2 सवाल है मेरे। एक तो किसी के दिल में ईमान जगाना हो, जैसे किसी के दिल में ईमान नहीं है और उसको ईमान पे लेके आना हो तो उसके लिए क्या पड़े। और दूसरा ये, मेरे बेटी का ख्वाब है, उसने ना 2 दिन से खून देख रही है कि उसकी चप्पल में सुराख हो गया और उसकी एड़ी में भी खून निकलने लग गया और फिर उसने रोटी बनाई तो वो ठीक हो गया। कुछ इस तरह से ही है बाजी, आज रात को ही देखा उसने ख्वाब। ठीक है जी। मौलाना साहब, किसी के दिल में ईमान जगाना हो तो क्या किया जाए? देखिए, ईमान जगाने के लिए ईमान के वाक़यात, ईमान वालों के वाक़यात बयान किए जाएं और गुनाहों कोताहियों की सज़ाएं बयान की जाएं, अल्लाह रसूल की बातें सुनाई जाएं, उसी से ईमान में तरक्की होती है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। अल्लाह की बातें कीजिए, ईमान वालों की बातें कीजिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनाइए, ईमान की ज़िंदगी गुजारने वालों के वाक़यात, उनके ईमानदारी की बरकतें सुनाइए, उनके दिल में ईमान पैदा होगा। जी, सैयदा बानो महाराष्ट्र से। दूसरे सवाल के लिए बहन थोड़ा सा इंतजार। जी बताइए सैयदा साहब, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, मौलाना साहब से पूछना था कि हमारी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है जी। दोनों बच्चियां शादी के लायक हो चुकी है। हाँ जी, मगर वो कैसा है ना, आज से 20 साल पहले से उसके पापा से अलग हो चुके हैं। कोई तलाक वगैरह तो नहीं हुआ है मगर अलग है, क्योंकि उनके रिश्तेदारों ने बहुत परेशान कर रखा था जी। तो आज भी वो दूर रहकर भी बहुत कुछ ऐसी परेशानी आती रहती है और जिससे भी इलाज कराते हैं तो वो यही बोलते हैं कि उधर से ही कुछ ये हो रहा है। बच्ची का एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ था, उसमें भी यही हुआ। तो अब अगर शादी का रिश्ता हो गया तो क्या वो रिश्तेदारों से मिलना जरूरी सही रहेगा या नहीं, यही बात करना था हमको। जी मौलाना साहब, क्या किया जाए? उनकी तरफ से हमेशा परेशानियां आई हैं, लेकिन बच्चों के रिश्ते में जैसे ये कह रही हैं कि अगर रिश्ता तय पा जाता है तो उन्हें दावतनामे दिए जाएं उन रिश्तेदारों को। नहीं, दावतनामे सबको रिश्तेदार दीजिए, हैं जी। वो रिश्तेदारों को सबको दावत दीजिए। यही मौके होते हैं जो मुर्दा ताल्लुकात जिंदा हो जाते हैं, दूरियां ख़त्म हो जाती हैं, नफ़रतें ख़त्म हो जाती हैं। ये अच्छा मौका होता है, उनको दावत दीजिए, कोशिश भी कीजिए, इसरार कीजिए आने के लिए, फिर भी वो ना आए तो अल्लाह के हवाले कीजिए। जी, 2 ख्वाब हैं मौलाना साहब और दोनों ख्वाब ऐसे हैं जो कुछ परेशान कुन हैं। जैसे भाई ने बताया, आबिद अली साहब ने, कि बेटी ख्वाब में खून देख रही है। इसके अलावा दूसरा ख्वाब ये है कि किसी ने पैसे ले लिए हैं और कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ताबीर क्या हो सकती है? देखिए, पैसे ले लिए हैं और वो कह रहा है मैं नहीं दूंगा, ये खुदा न खास्ता कुछ नुकसान है, कोई चीज़ ज़ाय हो सकती है। इसके लिए इनको नमाज पनाह पढ़कर बार बार अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार इस ख्वाब के बुरे असरात से हिफाजत फरमा और हर तरह के नुकसान से हिफाजत फरमा। इंशाअल्लाह ताला ये महफूज हो जाएंगे और कुछ ना कुछ सदका ज़रूर निकाल दें। और दूसरा क्या है? खून देखती हैं वो ख्वाब में। देखिए, खून देखना अच्छा नहीं है और फिर वो बता रहे हैं कि चप्पल में सुराख भी हो गया है। ये भी नहीं, उनके ये ख्वाब दूसरा है मौलाना साहब। अच्छा। आबिद साहब का है कि सिर्फ बच्ची ख्वाब में खून देखती है। खून देखना अच्छा नहीं है, खुदा न खास्ता ये कुछ ऊपरी असरात या कुछ जादू सिफली की निशानी है। इनको चाहिए कि सूरह बकरा कम से कम 3 मरतबा घर के अंदर पढ़ें, इतनी आवाज़ से कम जो घर के अंदर पहुंच जाए सब कोनों तक। जी। हसीना साहब गोवा से। हसीना साहब सवाल बताइए। हसीना, हमें सुन पा रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जोहर के लिए पूछती हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। किसके लिए पूछना चाह रही हैं? हेलो जी हसीना साहब, सवाल अपना शुरू से बयान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शौहर के लिए पूछना चाहती जी, क्या मसला है शौहर के साथ? हसीना साहब, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। आपके शौहर के साथ क्या मसला है, क्या परेशानी है? टीवी की आवाज बंद है जी। वो
बात ही नहीं करते, शौहर ठीक से खाना नहीं खाते घर में, अच्छे से पढ़ाई गिराई सब ये करते हैं घर में बच्चों के लिए। ठीक है, कभी आपने दरियाफ्त नहीं किया कि क्यों ऐसे कर रहे हैं वो? कभी आपने उनसे पूछा नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, सब पूछ के ये करिए, मैं कुछ करता ही नहीं, तेरे को क्या मैं ये करूँ, अच्छे से देख रहा हूँ। ठीक है, शबनम साहिबा इलाहाबाद से। जी बताइए बहन, आपका सवाल क्या है? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। दोनों लोग को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमने जो है रोजे में जो है रोजा थे, हमने ये ख्वाब देखा कि हम जो है कुछ खा रहे हैं अपने हाथ से। जब हमारी आंख खुली तो देखा हमारा हाथ जो है मुंह तक पहुंच रहा है। फिर ऐसे दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ हमें साथ, दोपहर में सो रहे थे और दोनों दिन दोपहर ही में देखा था हमने ख्वाब। और एक सवाल और है हमारा, और काटिएगा नहीं, और वो हमारी बच्ची मतलब शादी के टाइम हो गया है उसका, लेकिन कहती है अभी हम नहीं करेंगे। कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए कि हम पढ़ें। जी, रिश्ते के लिए मौलाना साहब? देखिए, रिश्ते की बात से पहले ही बात यह है कि उस बच्ची से वजह पूछिए। शादी की उम्र किसी लड़के या लड़की की हो गई है और वो शादी के लिए तैयार नहीं है, तो हमें वजह जानने की भी ज़रूरत है। कहीं कोई और उसकी निगाह में कोई और रिश्ता मुनासिब है तो उससे पूछ लीजिए कोई बात है। अगर माँ बाप से वो शर्मा रही है, कह नहीं सकती, तो उसकी किसी सहेली से पूछिए, वो उनसे मालूमात करके बताएं। और अगर नहीं मान रहे हैं वो या कोई और बात है तो कभी असरात की वजह से भी ऐसा होता है। फिर भी वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा 93 नंबर की सूरत है कुरान मजीद की। इशा की नमाज के फ़र्ज़ों का सलाम फेरने के बाद 21 मरतबा पढ़िए और दुआ कीजिए। इसका कोर्स है 10 दिन। 10 दिन में रिश्ता आएगा इंशाअल्लाह ताला, अगर कोई और रुकावट नहीं है। जी। दूसरे 10 दिन पढ़िए, तीसरे 10 दिन, 1 महीने तक भी ना आए तो समझ लीजिए कि कोई वजह, कोई रुकावट और है, उसे दूर करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल। अब ख्वाब में ये देखा है कि कुछ खा रही हैं, रमज़ान में देखा था ये ख्वाब। देखिए, इसका मतलब यह है कि खुदा न खास्ता कोई बेहतियाती हो रही है। खाना ही ज़रूरी नहीं, कोई किसी चीज़ के इस्तेमाल में जिसका इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है वो आप इस्तेमाल कर रही हैं। अल्लाह ताला ये तवज्जो दिला रहा है कि जिस तरह से रोज़े में खाने पीने से परहेज़ ज़रूरी है, इसी तरह से सारी ज़िंदगी का, मुसलमान की सारी ज़िंदगी एक रोज़े में चल रही है। ये खाओगे, ये नहीं खाओगे, ये करोगे, ये नहीं करोगे, ये वसूल करोगे, ये नहीं करोगे, ये कमाओगे, वो नहीं कमाओगे, ये पहनोगे, ये नहीं पहनोगे। हर चीज़ में देखना ज़रूरी है कि क्या करना है, क्या करना नहीं है। कोई खुदा न खास्ता बेहतियाती हो रही है, अल्लाह ताला उस पर तवज्जो दिला रहा है। आप ध्यान कीजिए अपनी ज़िंदगी के मामले में और एहतियात से काम लीजिए। बिल्कुल। हसीना साहब अपने शौहर के बारे में कह रही थी कि वो ना बात करते हैं, ना ठीक से खाते पीते हैं। देखिए, मोहब्बत का वन वे चलाइए। मोहब्बत का वन वे क्या, वो मोहब्बत करें ना करें, आप अपनी तरफ से मोहब्बत कीजिए, अपनी तरफ से अच्छाई का सबूत दीजिए, मुस्कुरा के बात कीजिए, खाने का खाना ला के रखें तो प्यार की बातें कीजिए। तो प्यार जो है प्यार को पैदा करता है। दूसरे कि या वदूदो हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह ताला उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जी, 2 कॉलर्स और हैं। रज़िया मुस्कान है महाराष्ट्र से और रज़िया बानो अहमदाबाद से। रज़िया साहब थोड़ा सा इंतज़ार। मुस्कान, आप सवाल बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, ये हमारे अब्बू के बारे में पूछना चाहते थे। हमारे अब्बू के पैर सूज जा रहे और हमारे अम्मी को चक्कर आता। ठीक है, पैरों में सूजन है और सर में चक्कर है। थोड़ा सा इंतजार। रज़िया, आप बताइए आपका सवाल क्या है? हेलो जी जी रज़िया साहबा, हेलो, सुन रहे हैं बहन, आपको सवाल बताइए। जी मैं रज़िया बानो बोलती हूँ। इस्तकबाल है हमारे आपका। पड़ोस में जो मेरे पड़ोसन है, शेरबाना नाम का औरत है, वो क्या बोलती हैं कि जैसे कि मेरे को उनको दीवारों के अंदर से गेदी आवाज आती है। हाँ। कोई गंदी गंदी गालियाँ बकता है और वो मेरा नाम लेती है कि आपकी आवाज आती है। अच्छा, ऐसी कैफियत में क्या किया जाए? उनको दीवार के अंदर से कोई इस तरह की आवाजें आती है जैसे कोई इनको गालियां बक रहा है या बुरी बातें कह रहा है, और पड़ोसन कह रही है कि वो आवाजें आपकी होती हैं जबकि इनका कोई कसूर नहीं। हाँ, ये कुछ शैतानी चीज़ें होती हैं जो आपस में इस तरह से टकरा के और झगड़ा कराना चाहती हैं। तो ऐसी कुछ बातें होती हैं, हमारे पास इस तरह के मामले कभी कभी आए हैं। इसके लिए एक तो इनको चाहिए कि हर वक्त ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ा करें। आयतुल कुर्सी अगर इन्हें आती है तो आयतुल कुर्सी सुबह शाम और हर नमाज के बाद पढ़ा करें। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़कर पानी में दम करके दीवारों पर भी छींटे दें। सूरह बकरा घर के अंदर पढ़ें। ये शैतानी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। पैरों में सूजन है और वालदा को सर में चक्कर की शिकायत है।
देखिए, पैरों में सूजन आमतौर पर जिगर की खराबी की वजह से हुआ करती है, और उसके लिए मको एक वो आता है, एक जड़ी बूटी है, उसके पत्तों की, उसके छोटे छोटे झड़बेरी के बेर से भी छोटे दाने होते हैं, उसके चने के दाने के बराबर उसका फल होता है, वो खाना, उसके पत्तों की सब्जी बनाकर भुजिया बना के खाना, ये मुफीद होता है। किसी हकीम को दिखाएं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, पेट से ताल्लुक़ है इसका, इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। सूरह फातिहा पढ़कर पानी में दम करके वो पिया करें, और अपने पैरों पर भी हल्का हल्का फेर लिया करें पानी को, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। बिल्कुल। इस दौरान के कुछ और कॉल्स हैं मौलाना साहब। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना, बच्चों का अच्छा नाम रखना, या उन जैसे कुल्लुकुम राहिन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही, तुम में से हर शख्स निगहबान है और उससे उसकी निगहबानी के बारे में या उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। तो वालिदैन भी अमीन हैं अपने बच्चों के सिलसिले में। अगर हम वालिदैन की जिम्मेदारियों को अमानत के दायरे में या उसकी कसौटी पर परखें तो क्या पाते हैं? देखिए, आम तौर पर हमारे वालिदैन जो होते हैं हमारे ख़ानदान में, हमारे समाज में, वो अपने आप को पूरी तरह से बेफिक्र रखते हैं। बच्चे अपने आप, जैसे पौधा बढ़ता है ऐसे वो बढ़ रहे हैं। जिस तरह लापरवाही आदमी का, बाग के पौधे जो हैं टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। जो समझदार बाग वाला है, बागबान है, वो तो अपने पौधों का ध्यान रखता है, उनको सीधा रखता है। झुक गए हैं तो उसको डेगा लगा दिया, बांस लगा के सीधा कर दिया। और लापरवाह आदमी होता है, जिधर पौधे चल रहे हैं उधर चल रहे हैं। इस तरीके से कुछ लोग जो हैं अपने औलाद को जिस तरह से चल रहा है चलने देते हैं। कब आ रहा है, शाम को 11 बजे आ रहा है, कहाँ गया था, कहीं भी गया होगा, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ऐसे करते ही हैं। जो लोग इस तरह छोड़े रखते हैं वो असल में अपने औलाद के मामले में जो अमानतदारी उनकी ज़िम्मे दी गई है अल्लाह ताला की तरफ से, उसमें वो ख़यानत कर रहे हैं। और उसके नतीजे जब बच्चे बड़े होते हैं तो उसका अंजाम उन्हें ये भुगतना पड़ता है कि बच्चे ये कहते हैं तुमने हमारी तालीम नहीं कराई, तो हमें कोई हुनर नहीं सिखाया, हम अगर निकम्मे रह गए तो ज़िम्मेदार तो आप हैं। आपने हमें कोई हुनर सिखाया होता तो आज हम अपने काबिल भी होते, आपके काबिल भी होते। अब हम अपने लायक नहीं हैं, हम अपना पेट नहीं भर सकते। ये बेफिक्री जो है सारी उम्र सताती है। बच्चे बड़े होने के बाद माँ बाप को इल्ज़ाम देते हैं कि तुमने हमें तालीम नहीं दिलाई, तुमने हमें कोई हुनर नहीं सिखाया, किसी काबिल नहीं बनाया। तो ये ख़यानत होती है औलाद के सिलसिले में। बिल्कुल साहब। 2 कॉलर्स और हैं लखनऊ से। पहले यास्मीन से बात कर रहे हैं। जी यास्मीन, सवाल बताइए। यास्मीन, हमें सुन पा रही हैं आप? मुसर्रत जबी साहिबा इलाहाबाद से। जी मुसर्रत साहिबा फरमाइए सवाल। आप दोनों लोगों को वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा ये 2 सवाल है मौलाना साहब से। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी पहला सवाल। जी मेरा पहला सवाल ये है कि मेरी अम्मी इंतकाल कर गई है और मेरे भाई को जब हाथ थमा के खत्म हुई है। और हम अपने मेरे भाई कहते थे कि मकान नहीं है, जमीन देने के लिए बोल रहे थे, लेकिन जो है अभी जमीन हमको दी नहीं है, कहते थे लेकिन अब कनकते नहीं है। तो हम उसकी शादी कैसे करें अपने भाई से? मौलाना साहब ये सवाल पहुंच गया मैं पूरी तरह से बहन, आपका पहला सवाल नहीं हम तक नहीं पहुंचा। आपकी वालदा का इंतकाल हुआ, उन्होंने इंतकाल के वक्त कोई वसीयत की थी? इंतकाल के वक्त वो मेरे छोटे भाई को मेरे हाथ में थमा के इंतकाल फरमा गए, उसको देखना। हाँ। अब माशाल्लाह वो जवान हो गए, उसकी शादी करना चाहते हैं। हाँ। हमारे भाई ने जो है कहा मकान जमीन देने के लिए, लेकिन नापने के लिए गए, अब वो शनक नहीं रहे। अब माँ ने क्या वसीयत की थी देने के लिए, तो उसके लिए कुछ दुआ बताइए। जमीन का ताल्लुक शादी से कहाँ हुआ? जी मतलब मकान की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, मकान नहीं है इसलिए रिश्ता नहीं हो पा रहा। ये तो कोई कसौटी या शादी का कोई बयार नहीं हुआ। सवाल हम यास्मीन का ले लें, मौलाना साहब फिर ये सवाल आप तक पहुंचाते हैं। जी यास्मीन, फोन लाइन पर आप आ गई हैं, सवाल बताइए। जी यास्मीन साहिबा, अगर आप फोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल बताइए। माजरत खा हैं। मसरत साहिबा का सवाल यह है कि वालदा ने इंतकाल के वक्त छोटे भाई का हाथ इनके हाथों में दिया और कहा अब तुम इसकी सरपरस्त हो। तो ये शादी करना चाह रही हैं, लेकिन इत्तेफाक से जो रिश्ते आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि लड़के के पास अपना ज़ाती मकान नहीं है। अब ये कह रही हैं कि ज़मीन लेने के लिए कह रहे हैं तो शायद इस्तिताअत नहीं है या वो लेना नहीं चाह रहा है, इस वजह से शादी में रुकावट आ रही है। ये मसला है सारा। देखिए, पहली बात तो यह है कि हर आदमी ऐसा नहीं होता कि आपके पास मकान होगा उसी वक्त शादी करेगा। जी कुछ लोगों के बहुत ज़रूरी चीज़ है, कुछ ये है कि हो जाएगा, या किराए पे भी ज़िंदगी गुजर रही है। लाखों लोग हैं जो किराए पे रह के ज़िंदगी गुजारते हैं या छोटा सा झोंपड़ा डाल के भी ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे हालात होते हैं
अपने से मेल के आदमी से मिलने की कोशिश करेंगे तो वो ये परेशानी नहीं आएगी। परेशानी की एक बड़ी वजह रिश्तों में ये भी होती है कि हम तो फ़कीर हैं, एक दूसरे आदमी को हम ढूंढ रहे हैं कि शानदार आदमी हो, जहेज बहुत साल आए, ये करके ला, तो वो जहेज देगा तो ये भी देखेगा कि तुम्हारे पास जहेज का रखने की जगह भी है या नहीं। पुरानी दिल्ली में हम देखते हैं बाद लोगों के पास छोटे छोटे मकान हैं, जहेज बहुत बड़ा दे दिया, वो छत के ऊपर पड़ा हुआ है सोफ़ा सेट। तो आप अपने हालात को देखकर उसके मुताबिक रिश्ता तलाश कीजिए। दूसरे कि या काज़ी अल हाजात, या काज़ी अल हाजात, ये पढ़िए, अपने भाई से कहिए वो मेहनत करे, कोशिश करे, अपनी आमदनी बढ़ाए, मकान बनाने के लायक हो। बहुत बड़ी ज़मीन ना सही, 25 गज 50 गज ले ले, उसमें मकान बना ले या किराए के मकान में रहे। और ऐसा आदमी तलाश कीजिए अपनी रिश्तेदारी के लिए जो किराए के लिए भी राज़ी हो जाए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है मौलाना साहब की दुनिया सराय फ़ानी है, बड़े बड़े महल छोड़ के लोग चले जाते हैं और आने वाली अपना नसीब भी तो लेकर आती है। बिल्कुल। तो ये एक अहम, ये ऐसी बात है। अच्छा, एक ख्वाब रह गया है मौलाना साहब, एक बहन ने कहा था कि बच्ची रोटी पका रही है, रोटियां बना रही है और उसकी चप्पल में सुराख हो गया है और उसकी एड़ियों से खून रिस रहा है। इसकी ताबीर क्या है? देखिए, खून आना तो मुनासिब नहीं है, रोटी बना रही है अच्छी अलामत है, लेकिन चप्पलों में जो सुराख हो गया है इसका मतलब है कि उसके आने वाला रास्ता जो है कोई खोटा हो रहा है, उसकी तरक्की में कोई रुकावट पैदा हो रही है। उसको अल्लाह ताला से नमाज पनाह पढ़कर, नमाज तौबा पढ़कर दुआ करनी चाहिए। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसको कामयाबी अता फरमाए। जी, रिश्तों का जो मसला है हम ये देखते हैं कभी लड़के शादी से इनकार कर देते हैं, कभी लड़कियां शादी के लिए तैयार नहीं होती। उसकी क्या वजह है मौलाना साहब? क्या ये नई नस्ल जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रही है या दोनों बातें होती हैं। कभी कभी तो कहीं चक्कर होता है उसका, इसलिए वो ये नहीं कहना चाहते कि हम अपने हिसाब से करेंगे। कभी ये होता है कि वो बात भी होती है कि जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। ये कहते हैं कि हम आखिर में करेंगे, अभी हमने खेलने खाने का दिन है हमारे, कहीं भी जाएं, कहीं भी सोएं, कहीं भी रहें, दोस्त अहबाब के यहाँ रह जाएं, घूमने के लिए कहीं दूसरे शहर चले गए, ये करते रहें। लेकिन इस तरह के बच्चों के लिए मैं कहता हूँ कि जब आपकी उम्र ढलने की आ जाती है, 40-45 साल के हो गए, अब आप शादी करेंगे तो आपका बच्चा जब 20 बरस का होगा और आपके मशवरों और आपके तजर्बात से फ़ायदा उठाने की ज़िंदगी में उसे ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उस वक्त तक बिस्तर पे पहुंच चुके होंगे, खटोले पे जा चुके होंगे, आप उसकी मदद करने के काबिल नहीं रहेंगे। खुदा पाक ने कुछ ऐसा हिसाब बनाया है कि आपका बच्चा जब 20-25 बरस का हो तो आप 40-45-50 तक के हों बहुत से बहुत, तो आप एक्टिव हों, जिम्मेदारी महसूस कर सकें, उसके लिए दौड़ भाग कर सकें, ज़मीन में उसके कदम जमा सकें। इसके ये हिसाब अल्लाह ताला ने बनाया है। आप जब शादी करने में देर कर देते हैं तो अगले हिसाब ख़राब होते हैं। बिल्कुल। और ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए मौलाना साहब हम ये देखते हैं कि इब्तदाई उम्र में बहुत अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन जब वहाँ इनकार किया जाता है तो फिर अल्लाह भी नाराज़ होता है और अच्छे रिश्ते आने भी बंद हो जाते हैं। अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है कि रिश्ते आना एक नेमत थी, तुमने उसको ठुकरा दिया। दूसरे एक बाद में उसके जोक के लड़के कम मिलते हैं। बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो है खुदा न खास्ता वो भावजों के रहमो करम पर रह जाती है। अल्लाह ताला ऐसी नौबत न लाए, होशमंदी से आगे तक को सोचकर कदम उठाना चाहिए। वालिदा को चाहिए ऐसे में वो दोस्त बनकर अपनी बेटी से दरियाफ्त करे कि वो क्यों शादी नहीं करना चाह रही। ताहिरा से बात कर रहे हैं, वाराणसी से हैं। जी ताहिरा, बताइए सवाल क्या है? ताहिरा हम सुन पा रही हैं? जी जी बहन फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बाजी, ऐसे तो हम लोग कुरान निजात से बहुत कुछ सीखने को मिला है, लेकिन मौलाना साहब से कितने रोज से मिला रहे थे, आज मिला है अल्लाह के रहमो करम से। थोड़ा मौलाना साहब से यही जानना था। तो रमजान में जो हम ख्वाब देखे थे कि मेरे 3-4 रोज लगातार रमजान में वही भोर में सही करके सोते थे, तो देखते थे कि अल्लाह ताला हमको क्या किस काम कौन आता था ये नहीं समझ में आता था। लेकिन ये है कि कुरान में ये पढ़ो, कभी ये सूरह कहफ का है पढ़ो, तो कभी ये लूत अलैहिस्सलाम 14वां पारा जो है उसमें दिखा रहे हैं, दूसरा तीसरा रुकू ये पढ़ो। फिर इसके बाद देख रहे हैं, तीसरे रोज देख रहे हैं कि सूरह मुरसलात लाश वाला है, जो लाश का जो रुकू है उसको पढ़ो। अब ये हमको समझ में नहीं आ रहा था बाजी कि हम क्या कुछ गलत हमसे हो रहा क्या है। लेकिन हम नमाज तौबा, नमाज पनाह ये सब पढ़ते थे, अल्लाह से डरते थे कि अल्लाह ताला कहीं हमसे कुछ कोताही गलती हो रहा क्या। और बाजी दूसरा सवाल है, ये मेरे 2 बेटी हैं, इनका नाम जानना था हमें। नाम बताइए। एक अमायरा फातिमा है, एक आयत फातिमा। अमायरा और तीसरा बाजी मेरा सुन लीजिए, थोड़ा मेरा बेटा हिफ्ज कर रहा है। उसके लिए मौलाना साहब से थोड़ा दुआ कर दीजिए। आधा हो चुका है, आधा कुरान।
अल्लाह ताला उसे पूरा हाँ, मेरा बेटा आधा कुरान कर चुका है, मौलाना साहब थोड़ा दुआ करा दीजिए, मेरा जरूर बेटा दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उसको कुरान मजीद पूरा कराए। आमीन। शाहिद भाई दिल्ली से, जी शाहिद भाई। शाहिद साहब सुन पा रहे हैं हमें? जी जी भाई, सवाल बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी शाहिद भाई, आपको सुन पा रहे हैं, सवाल बताइए। जी जी जी, टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए शाहिद मैं भाई। जो हूँ, ओके, मैं जो हूँ ना अपनी, हेलो हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं, अपने बारे में सवाल है? जी, मैं एक्चुअली मैं बिजनेस करता हूँ, काम करता हूँ जो भी, हाँ तो मैं जो भी काम करता हूँ एक्चुअली अपने काम में काफी दिक्कतें आती हैं। ठीक। जी, नमाज की पाबंदी होती है शाहिद भाई, ज़कात वगैरह वक्त पे अदा कर देते हैं? नमाज की पाबंदी होती है, जब मुझे टाइम मिलता है नमाज को जाता हूँ मैं, ऐसा नहीं है नमाज को जाता रहता हूँ मैं, बस कभी कभी टाइम नमाज छूट जाती है, कभी जा पाता हूँ। नहीं, वो आपके इस लफ्ज़ से ही समझ में आया कि कई बार जब मेरा टाइम पापा मिलता है तो बोलते नमाज हैं। पढ़ लेते हैं, टाइम नहीं मिलता तो शाहिद नमाज भाई नहीं पढ़ते। सुनिए, कारोबार का नमाज से अल्लाह की रजा से बड़ा गहरा ताल्लुक है, मौलाना साहब बताएंगे। देखिए, ये आपने अपने लफ्ज़ से ही बता दिया, टाइम मिलता है तो आप नमाज पढ़ लेते हैं, टाइम नहीं मिलता तो नमाज नहीं पढ़ते। यानी एक फुर्सत का, एक तफरी का वक्त है, तफरी का मौका मिल गया तो हम कर लेंगे, वरना काम में लगे हुए हैं तो गए, काम ही नहीं है। ये भी बहुत बड़ा काम है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए, इबादत के लिए नहीं, सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। उसके लिए तो आपको फुर्सत नहीं है, तो वो अल्लाह ताला से रोज़े लोगे, किसी और से लोगे? जिसका नाम लेने के लिए अब तैयार नहीं है, जिसके सामने पेशानी झुकाने के लिए तैयार नहीं है, सारे खजाने तो उसी के पास हैं, तो आप उससे खजाने लेंगे कैसे जब उसको राज़ी नहीं करेंगे? इसलिए अल्लाह ताला को राज़ी कीजिए, ख़ास तौर पर फजर की नमाज वक्त पे पढ़िए, बाकी नमाजें भी ज़रूर पढ़िए और अल्लाह ताला से लौ लगाइए। कारोबार की परेशानी वही ख़त्म करेगा। हम भी उसी के एजेंट बैठे हुए हैं, हम यहाँ कुछ और नहीं बताते हैं आपको, आपको कमाई का हुनर नहीं बताएंगे कि ये काम सीख लो, वो काम सीख लो। हम ये बताते हैं कि उसको मना लो, ये पेशानी जो है चाबी है अल्लाह के तालों को खोलने की, इसके ज़रिए ताला खोलिए, रोज़ी वहीं है। मुझे एक बुजुर्ग का वाक़या याद आता है, उन्होंने एक मिसरा कहा है, हिंदी में एक दोहा कहा है कि सबके साथ रब की गठरी सबके साथ है, गिरा खोलना नहीं जानते, इस विद भय कंगाल, रब दी गठरी नाल। हर आदमी के साथ रब की गठरी है, रोजी के उसके सर पर रखी हुई है, लेकिन गठरी खोलना नहीं जानते। तो गठरी खोलना जो है उसने सिखाया है, वो अल्लाह ताला से लौ लगाएंगे, मांगेंगे, दरख्वास्त करेंगे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन कोशिश भी करते रहिए, अल्लाह से लौ भी लगाइए, अल्लाह ताला रोज़ी ज़रूर अता फरमाएगा। उसके अलावा आप फजर की नमाज के बाद, ईशा की नमाज के बाद या अल्लाह या रहमान या रज़्ज़ाक़ को पढ़ा कीजिए। शुरू में पढ़िए 313 मरतबा, उसके बाद जो काम चल जाए तो सुबह शाम 100 भी कर सकते हैं। बिल्कुल मौलाना साहब, और देखिए सूरह जुमा में अल्लाह ताला ने कारोबार से मुताल्लिक़ ही हुक्म कितना वाज़ेह लफ्ज़ों में बयान किया है, वइज़ा नूदिया लिस्सलाति फस्अू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बय'। कारोबार और कामकाज, खरीदो फरोख्त रोक दो सिर्फ उतनी देर के लिए, सिर्फ इतनी सी देर के लिए अगर रोक दिया जाए, जैसे आपने कहा जबीन अपनी घिस दो अल्लाह के सामने, तो इस्तिग़फ़ार की ताकीद इनके लिए भी, इस्तिग़फ़ार भी ज़रूरी है, और या अल्लाह या रहमान या रज़्ज़ाक़ भी पढ़िए, और यकीन रखिए यूँ ही नहीं पढ़ रहे हैं नमाज अल्लाह दे देगा, ठीक है, नहीं तो काम तो हम कर ही रहे हैं, काम जो कर रहे हैं वो भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने ये हाथ पैर जो दिए हैं, मुंह एक दिया है, हाथ 2 दिए हैं, इसका मतलब काम ज़्यादा करो, खाओ जितना उससे ज़्यादा काम करो। बिल्कुल। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे भाई, और बाकी तमाम लोग जो कारोबार के लिए परेशान हैं उनके लिए भी इंशाअल्लाह मौलाना साहब की तरफ से यही दुआ है, हमारी दुआ भी है। खदीजा भी कर्नाटक से, फरमाइए खदीजा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। मौलाना साहब को हमारी तरफ से सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अब्दुल्ला तारी साहब को देखने का भी राह है नजात, दिल को सुकून मिल जाता है जी। माशाअल्लाह जी। जी, हमारे घर में जरा पहले बहुत परेशानियाँ थे, तो नमाज की पाबंदी नहीं करते थे। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के रहमत से हमें नमाज की पाबंदी जब से करने लगे, राह है नजात, दिल को सुकून मिल जाता है, कमी का रास्ता बताता है अल्लाह, सब कुछ अल्लाह के फजल से अच्छा है जी। जरा थोड़े मेरे जेठ हमारे घर के मर्द लोग जरा बात, मुंह की बात जरा नाजायज बात, लेकिन क्या बात सर बात करना है तो भी नाजायज बात, लेकिन इनको जरा कैसा बदलाना है इनको? ये सवाल पहुंचा मौलाना साहब,
کیا وہ کچھ غصے میں کچھ غلط بات کہہ جاتے ہیں؟ غصے میں نہیں، انہوں معمولی بات بھی انہوں جلدی اس میں لے جاتے ہیں، معمولی بات کو بھی غصے میں ہو جاتے ہیں شاید. ہاں غصے میں بھی نہیں، ان کی منہ کی بات جلدی کیا تو چھوٹی چھوٹی بات کو بھی جلدی گندی بات آ جاتی ہے ان کو. سمجھ میں نہیں آئی آپ کی بات. بہرحال تھوڑا سا انتظار. ناصر صاحب بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. ہمیں سن پا رہے ہیں ناصر بھائی؟ ہاں سن پا رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرے 2 سوال ہیں. جی. ایک پہلا پیسوں کی ضرورت آن پڑنے سے میں اپنا فلیٹ بیچنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا. کسٹمر آ رہے ہیں، انہیں پسند بھی آ رہا ہے اور جو قیمت ہے، لیکن بات آگے نہیں بڑھ رہی. ٹھیک ہے. دوسرا سوال؟ اسی طرح ایسے ہی میرے لڑکے کے رشتے کے بارے میں ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب کیا کریں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز حاجت بار بار پڑھیے، دعا کیجئے، کچھ صدقے کی نیت کر لیجئے کہ پروردگار میرا مکان مناسب داموں میں بک جائے گا تو میں اتنا %، جو کچھ بھی آپ کی ہمت ہو، 1%، 2%، 0.5%، اتنا نیت کر لیجئے کہ میں اتنا کسی نیک کام میں لگاؤں گا، کسی غریب آدمی کو اس کی مدد کروں گا. خاموشی سے وہ مدد کر دیجیے گا، اور جو کچھ آپ بولیں اسے لکھ لیجئے گا، ورنہ بعد میں بے خیالی ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے. یا یہ کہ یہ تو یاد رہا کہ دینا کو کہا تھا، لیکن 2% کو کہا تھا، 1% دے دیا، 1% رہ گیا تو قرضہ رہ گیا اللہ تعالیٰ کا، وہ کہیں نہ کہیں پھر پکڑ لے گا. تو اس لیے یہ نیت کر لیجئے، نماز حاجت پڑھیے، کوشش کیجئے. کوشش کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پتھر، ایک چٹان جو ہے 100 ہتھوڑوں میں ٹوٹنے والی تھی، ہم نے 60-70 مارے، اس کے بعد ہمت ہار کے بیٹھ گئے، حالانکہ دوسرے آنے والے نے 25-30 مارے، اس کے کام ہو گیا. تو کوشش کی کہ مقدار بھی کبھی کبھی زیادہ چاہیے، ہم کم کرتے ہیں. تو کوشش بھی کیجئے، اللہ سے دعا بھی کیجئے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے. رشتے کے لیے ابھی جو ہم نے بتایا تھا، والضحیٰ واللیل اذا سجی، 93 نمبر کی صورت ہے قرآن مجید کی. عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد یہ پڑھیے، ہو سکے تو اور دوسرے وقتوں میں بھی پڑھ لیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ آسان فرمائے گا. جی بہن کا سوال تھا طاہرہ صاحبہ کا. رمضان میں انہوں نے خواب میں دیکھا جیسے ان کو ہدایت کی جا رہی ہے، کبھی سورہ کہف پڑھو، کبھی دوسری چیزیں پڑھو. دیکھیے جب اس طرح سے کوئی چیز بتائی جائے تو اس کا دھیان کرنا چاہیے. یہ نہ کوشش کیجئے یہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا مقصد ہے اس کا، کیوں کریں ہم، کیونکہ آپ سے تمہیں کیا لینا، جو بتایا جا رہا ہے اسے کرو، غلط بات تو کہیں نہیں جا رہی. سورہ کہف کہا جا رہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کاروباری معاملات میں بے احتیاطی کرتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے سورہ تطفیف پڑھو، یعنی ویل للمطففین میں کاروباری بے احتیاطیوں کی بات بتائی گئی ہے، یعنی وہ پڑھو. کبھی خدا نخواستہ غلط لڑکوں کی طرف آدمی کا رخ ہے تو قوم لوط کے قصے پڑھو. تو اس طرح سے جو بتائی جاتی ہیں ان آیت کو پڑھ کر اس کا مطلب بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس کی تلاوت بھی کیجئے. کیونکہ کاروباری پریشانی ہے، خواب میں کہا کسی نے سورہ واقعہ پڑھو، تو اب سمجھنے کی ضرورت کیا ہے، پڑھو. ٹھیک ہے. امائرہ کا مطلب اور آیت کا مطلب کیا ہے مولانا صاحب؟ آیت جو ایک نشانی کے معنی میں ہے، وہ بھی کوئی خاص نام نہیں ہے. فاطمہ آپ نے دونوں کے ساتھ لگایا ہے تو کنیز فاطمہ نام رکھتے ہیں لوگ، جی، یعنی حضرت فاطمہ کی خادمہ، تو وہ نام بھی ٹھیک ہے. تو کوئی اور نام رکھیے. امائرہ تو میں نے تو کہیں دیکھا نہیں کوئی. امارہ تو سنا ہے، ام امارہ تھی، لیکن امائرہ نہیں سنا. امائرہ جو ہے ہماری نظر سے نہیں گزرا کہیں. ایک سوال رہ رہا ہے مولانا صاحب، 2 بار انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن ہم تک نہیں پہنچا. وہ مرد جو ان کے گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ کس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے وہ تھوڑی سی بات ہماری سمجھ میں آئی. آپ ایسا کیجئے کہ اپنی طرف سے ان کو کوئی شکایت کا موقع نہ دیجئے. کبھی کبھی آدمی برداشت میں کمی ہوتی ہے. آپ کے کھانا بنانے میں نمک ذرا سا کم رہ گیا، لیکن اس کے تحمل میں بھی کمی ہے تو وہ بھر جاتا ہے. یہ کیا پھینک دیا اٹھا کے، برتن توڑ دیے، یہ اس کی غلطی ہے. لیکن آپ اپنی طرف سے احتیاط کیجئے کہ ایسا موقع نہ آئے کوئی. اور ایسی بات اگر ہو کبھی ان کی طرف سے تو آپ برداشت سے کام لیجئے. اس کا جواب، غصے کا جواب آپ نے اگر غصے سے دیا تو بات اور بڑھ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، یا ودودو پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ حالات بہتر ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. حالانکہ 2 کالرز اور ہیں ہمارے ساتھ، لیکن معذرت کے ساتھ صالحین صاحبہ اور جبی صاحبہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ کل آپ کی کال اگر آپ بھی کوشش کریں ہم تک پہنچتی ہے تو ضرور پروگرام میں شامل کریں گے. آج وقت اجازت نہیں دے رہا، حالانکہ ہماری خواہش بہت تھی کہ آپ سے بھی گفتگو ہوتی. تو مولانا صاحب آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. اجازت لیتے ہیں اپنے ناظرین سے.